Malutong ka, malutong. Matigas. Ang pusit. Guys, oh. Suka, sibuyas. The perfect bite. Guys, tara magluluto tayo ng daing. Daing na pusit guys, oh. Galing sa Pilipinas, dala ni paring Arnold. Tsaka isda. So binuksan namin yung guys, bintana tsaka yung pintuan dahil mangangami ito sigurado. So try na natin ito guys. Ito mainit. Daing ito guys. Pusit. Sababang pala ito galing. Tapos ito, tuyo. Tawag din guys. Comment nga kayo guys kung anong tawag din. Fresh from Davao to guys. Few moments later. Swabe ang dinner natin guys. Ayan o. Suka. Fresh. Ano yan? Cabbage. Guys, yung pusit. Ito may okra. Tsaka kalong. Tapos may sawsawang toyo. Tara. Kain tayo guys. Let's eat. Wala pala akong kanin. Excited. Rice. Kulang alat. Alat. Asin. Ko nilagyan. Alat. Kain na tayo guys. Okay. Talong okra. Malutong ka, malutong. Matigas. Ang pusit. Bagay sa suka to. Ayan guys, oh. Suka, sibuyas. The perfect bite ka nga. Hindi maalat, no? Pak pa lang.